السلام عليكم. في الاتولي الثاني من السلسله ديال لي زاتولي اللي تنديرو دابا في سيغ لو باوربوينت. اليوم غادي نقترح عليكم درس تطبيق بان لي يكون زوين بالنسبه لي زانترو ديالنا في لي بريزونطاسيون باوربوينت. فيه شويه ديال ان بتي بو دانفوغرافي، شويه ديال التقنيات بساط ماشي صعاب. الشكل غيكون هو هذا. هنا شوفوا الا تلاحظوا الشكل انا خليت هنا نفس اللون، ولكن هنا ممكن يكونوا الوان مختلفه، يعني البيبان غيكونوا بالوان مختلفه، لي بواني بالوان مختلفه. الور التطبيق شنو هو اننا غادي نحاولوا فوالا نديروا هذا على اساس فاش غنبقى نكليكي غيبقى يتفتح الباب ونشوف شنو كاين لداخل الانتيريور ديال هذا الباب هذا. الوغ نفتحو فيشي جديد ونبداو. فوالا الوغ insertion, insérer une forme. Alors je vais insérer un rectangle, voilà. Je vais le dupliquer. Alors pour le dupliquer, CTRL D pour le dupliquer. Je vais le réduire. نصغرو شوية، ديما تنستعمل الشيفت مين تنكون تنصغر une forme. Je vais changer de couleur, gris par exemple, juste باش نقادوه. Voilà, shift. Je vais l'agrandir. Voilà. Je vais l'agrandir un peu. نطلع الفوق شوية. Ok. Alors, comme ça, voilà. Alors, bouton droit, format de la forme. Je vais utiliser un remplissage dégradé. غادي نشوفوا علاش غنستعملوه من بعد. Voilà la couleur. هنا غادي ناخد هاد la couleur rouge par exemple. La deuxième aussi c'est la même couleur اللي غادي ناخد la couleur rouge. غادي نمشي لهاد l'orientation هادي، غادي ندير en orientation vers la gauche par exemple. نفس لو رومبليساج غادي نديرو على المستطيل الاول. دونك لهذا غادي نحيد هذا هنا. دونك سيفي باش نكليكي عليه ونكليكي على رومبليساج ديغرادي. الوغ لو كونتور غادي نحاولوا نعطيوهم لا كولور اللي عطيناهم في لو رومبليساج نعطيو لهم في لو كونتور. فوالا. الوغ هذا je vais le dupliquer une autre fois. Voilà. الوغ هذا غادي نعطيه حتى هو ان رومبليساج ديغرادي، مي فوالا هنا غتكون عندي اون كولور اللي تكون بيضا. فوالا كولور بلونش. هنا غادي ندير اون كولور gris par exemple. Alors une couleur gris, voilà. Je vais le réduire. نجيبوه لهنا نقادوه et ainsi de suite. غادي نمشيو لهاد l'effet. Alors l'effet d'ombre. Je vais choisir un effet interne mais haut à la gauche. Voilà. La distance 28 par exemple. نشوفوا باش تشوفوا كيفاش غتبان لكم تقيبان لكم التغيير هنايا. غنختار هنا 28 par exemple. Le flou je vais le réduire par exemple et comme ça. Alors هنا غادي نشوف لو كونتور اما ما يكونش في خطره، اما يكون بيض باغ اكزومبل هكا، او بيان غادي ناخد لا كولور ديال هذاك لو ريكتانغل اللي كاين عندنا، او بيان ناخدوه ابيض باغ اكزومبل هكا. Voilà. Donc ici j'ai qu'à rajouter du texte, le texte اللي غنخدم به par exemple. Voilà, insertion par exemple هنا غادي تكون عندي porte
0, 1. Alors, voilà. نشوفوا un centre égotique par exemple. Je vais l'agrandir un peu. Voilà, voilà, voilà. Gras, par exemple, une couleur blanche par exemple. Voilà. Ah, il y a dit la porte. Une couleur noire كاع نجيبوها لهنا ننزلو هذه لتحت centrer, voilà, on va centrer, voilà, voilà, et voilà. Je peux en rajouter du texte, par exemple, insertion. Donc, je n'aurai d'une chose la porte 1, par exemple, je vais voir liberté. من بعد غنشوف égalité, par exemple. Alors, voilà. Gras, par exemple. Alors, je vais la centrer. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, porte une indienne. Voilà. Et voilà. Ok. Alors, c'est une porte اللي غادي نخدمو عليها. فوالا إلا لاحظتو هذا هو الداخل ديال اللي شفنا قبيله هنا. نضرب فاش نكليكيو باش غنفتحو غتلقى تبان لنا هاد بورت اون عاد هذا. فوالا. الوغ نرجعو للفيشي ديالنا. الوغ غنشوفو هاد لابورت هادي ديالنا هادي خصنا نقادوها et ainsi de suite. Voilà, باش تبان عندها لاسبي ديال une porte. Pour cela, je vais la dupliquer. CTRL D, par exemple. Alors, Shift, je vais réduire le... Voilà. كبر شوية. Voilà. Et voilà. نحطو هادي هنايا. نصغروها واحد شوية. Alors, غادي نخليوها هنا. Alors, غادي نعطيو هنا واحد لا couleur. Par exemple, je vais choisir une autre couleur. Voilà, voilà. Personnaliser, نعطوها un peu marron. Voilà. هاد لو مارون هذا غير هنا غادي نعطيه سميتو لينيير فيغ لو با فوالا غادي نزيد واحد شويه هنا باش يبان واحد هاد لو مارون هذا بان هاد لو مارون فوالا كوم سا فوالا انا صاوبت هاد الشكل هذا فوالا الوغ هذا جو في لو دوبليكي كونترول دي كونترول دي كونترول دي بربعة ولا خمسة ديالها. Voilà, je vais les placer comme ça. Voilà, je vais les placer comme ça. Alors, je vais les sélectionner. Voilà. Alors, format, je vais les aligner باش تكون داكشي مقاد aligner à gauche. مقادين. Et je vais les grouper. Voilà. أنا عندي دابا لاسبي ديال في الدريج ديال الباب. Par exemple. La couleur هادي si jamais لا تقدروا تاخدوا une autre couleur على حساب. Voilà.
Ça y est, تقدروا changer la couleur. Alors je vais laisser moi cette couleur là. Alors on va essayer de régler le poignet. Voilà, نزيد هذه واحد شويه هنا. شوفوا le poignet d'abord. Alors insérer. Voilà, je vais insérer un rectangle. Voilà, je vais le placer ici. Voilà. Et voilà. Alors هنا غادي نمشيو لهاد الرomplissage dégradé. Alors غادي ناخدو هادي تكون une couleur اللي هي بيضة par exemple. هنا je vais rajouter une autre وغادي نعطيها une couleur gris. Voilà. هادي نقدر نعطيها une couleur noire directement. l'orientation غادي تكون من الفوق لتحت. l'orientation غادي تكون voilà vers le bas. Voilà, ها le poignet ديالي دابا وجد. Je vais rajouter un voilà insertion. Alors باش غادي نزومي un peu باش نشوفو كيفاش نديرو. Voilà comme ça. Alors هادي غادي نعطيها sans contour. Je vais la donner un remplissage noir. Je vais la dupliquer, CTRL D. Voilà. Voilà, فاش غادي نحيدو الزوم. Voilà. Voilà, نصبي d'un poignet جا كبير شوية عادي ماشي مشكل. سي فاسيل نقدرو نقصو منه واحد شوية هنا. Voilà. Et voilà, j'ai un poignet. J'ai un poignet ici. Alors هنا غادي نشوفو نحاولو نصاوبو هاد البيزاكرات اللي تيديرو في الباب par exemple. Alors غنكليكي على هادو دوبل كليك كونترول كوبيي كولي. ناخدو هادي فوالا بهذا الشكل هذا. فوالا ها هي. فوالا. الوغ إلا كنا غادي نزيدو كولور هنا باغ اكزومبل إلا بغينا نزيدوها باغ اكزومبل فوالا اللي مغاديش تكون غالبة على فوالا. فوالا الوغ هنا غادي نزيد حتى هنا غادي نعطيها لا كولور مارونت. نو فوالا لا كولور اللي كانت عندنا في الباب. فوالا فوالا غتشوفو تتبان لكم لا كولور مناسبة ليها. فوالا ان بواني. الوغ كونترول دي بور لو ديبليكي. نقادو هذا ديما دوك الخطوط المتقطعين الحمر تيعطيوكم فوالا باش تعرفوا واش راك مقاد مع الفوق انسي دو سويت. اي فوالا. الوغ هاد لابورت هادي غنعطيوها واحد الرقم سيرسيون رقم 01 باغ اكزومبل. الوغ فوالا شوفوا واحد لو ستيل البوليس compact. Voilà, alors je vais l'agrandir un peu, gras, une couleur blanche par exemple. Voilà, et je vais le régler. Je vais le placer ici. Alors la porte ديالي هي واجدة. Alors هنا je vais grouper هاد لو كاري هذا shift
فوالا بوطون droit ou bien كيما شفنا المرة الفايتة grouper. Alors حتى هذا براسو je vais le grouper, غنسيليكسيوني كلشي et je vais le grouper. فوالا. alors هذا غادي نزيدو عليه واحد الإضافة، غادي نكليكيو على هذا المربع هذا. je vais prendre un nombre externe centré. Voilà. Le flou, je vais le régler à 3. Ici, la transparence à 48. Ici, la taille 1. Voilà باش يبان لنا هاد الجناب ديال الباب بحال الظل ديال الباب. Alors, je vais le placer ici. Cliquer, ناخدو. Alors, voilà. صغرو غنقادوه حتى نقادو الباب. الوغ نقدو نزوميو هنا حتى نقادو الباب ديالنا. فوالا هنا هنا فوالا هنا. الوغ كوم سا et ainsi de suite. فوالا هاد ليفي هذا ليفي اللي درناه هنا مؤخرا، هاد ليفي اللي درنا ديال لومبغ فاش كليكينا هنا، فاش درنا هاد ليفي هنايا هذا فوالا اكستيريور، درنا اكستيريور هنا باش يعطينا هاد الظل هذا. الباب بحال تيبان الباب مسدود على الكادر ديالو et ainsi de suite. et voilà on est arrivé تقريبا la fin، يعني غندوزو l'animation دابا. voilà. alors je vais le sélectionner، غادي نمشي l'animation. alors ajouter une animation، autre effet de fin، غادي نمشيو لهاد لو جروب موديري. لو جروب موديري غنمشي لهاد réduire هادي réduire. فوالا réduire اوكي. غير هنا ليفي غادي نعطيه vers la droite. فوالا نحلو لو فولي دانيماسيون باش نشوفوه. فوالا effet vers la droite. فوالا هكا غادي نكونو سالينا لو طرافاي ديالنا. الوغ يمكن نسيليكسيوني هذا كامل. فوالا نسيليكسيونيه كامل، كونترول دي، وهنا صوبت باب اخر حداه يسيفي باش نبدل ليه اللون ديالو انسي دو سويت. كونترول دي، وهنا صوبت فوالا 3 ميغوار. الوغ هنا نقدر نبدل الارقام جوج مباشرة 3. الوغ التساؤل اللي غيكون دابا هو كيفاش لو كونتوني اللي كاين لداخل نقدو نبدلوه، لحقاش الا شفنا فوالا نفس لو كونتوني اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا. الوغ هادي شفناها الحصة الفايتة في لاطوليي 1. الوغ غادي نعاود نرجع عليها مرة أخرى. هنا في لا ميزون اون فورم تنمشيو لو فولي دو سيليكسيون، تنمشيو لو فولي دو سيليكسيون. انا خليت هاد لو فولي دانيماسيون مفتوح لاننا غادي نحتاجوه بزاف. غنعرفوا علاش هذا الرقم 27 غادي نحتاجو هذا الرقم 27 باغ اكزومبل. الوغ غنكليكي هنا حيت لانيماسيون درتها درتها لابورت الفوقانيه، درت لانيماسيون لابورت الفوقانيه. داكشي باش خدات انا خديت هاد الرقم محتاجو. دونك تنجي لهاد لو فولي دو سيليكسيون، هذا الرقم شحال 27. دونك غادي نمشي لو جروب 27. ها لو جروب 27 جو في لو كاشي. فوالا تكاشا. دونك هنا porte 2 par exemple. alors هنا غتكون ايغاليتي، غتكون ليبرتي هنا par exemple. et voilà. دونك ونعاود نفتح نجي ل 3 c'est le groupe 46. donc je vais chercher le groupe 46، elle est là. voilà. alors نردو هادي لهنايا شويه. c'est le porte 3 par exemple. غادي نجي et voilà. من بعد تغيروا لي كولور et ainsi de suite. هذا مثال نتوما كل واحد
قاد يدير أحسن من هذا سيرتو في الاختيار ديال الألوان يانسي دو سويت. هذا مثال بسيط، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. نعاودو نشوفوه لآخر مرة. فوالا 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 بورت 3 et merci infiniment.